Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kembali yaitu membaca kitab Al-I'rab At-Tatbiqi li Juz'i Amma. Yang insyaallah kita masuk ke tatbiqnya atau implementasi dari teori yang telah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Karena kitab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama berisikan teori secara ringkas, perihal tata gramatika, ilmu bahasa Arab atau nahwu yang berkaitan dengan i'rab, baik i'rab kata di dalam kalimat maupun i'rab kalimat di dalam kalimat. Ada yang memiliki mahal dari i'rab dan ada pula yang tidak memiliki mahal dari i'rab. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke pembahasan atau bagian yang kedua, yaitu langsung mengi'rab beberapa surat tentunya yang ada di juz 30 ya. Dan ini harapannya teman-teman semua yang membaca. Kenapa demikian? Karena ini adalah sarana latihan yaitu membaca cetakan atau template i'rabnya. Kalau kita membaca nyaring, kemudian juga kita dengarkan hasil bacaan dari rekan kita, maka itu akan lebih mudah untuk menempel di ingatan dan kita lebih hafal bagaimana kaidah pengi'raban. Dan terlebih ketika nantinya kita membaca ayat Al-Quran, khususnya juz amma atau mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran semisal surat An-Naba dan seterusnya dan selainnya, nah, kita teringat akan i'rab yang dulu pernah kita pelajari atau pernah kita baca. Kita langsung masuk ke uraian i'rabnya, dimulai dari ayat yang pertama. Nah, ya, yaitu lafal bismillah. Nah, silakan teman-teman, siapa yang mau mengi'rab? Boleh ganti-gantian nanti. Membaca maksudnya, membaca ya. Karena Ustaz, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri la mahala lahu minal i'rabi ismun Ismi, kan ismi bismi, kan ismi bismi. majrur ismi majrurun biharfil jaril bilharfil jaril al-ba'i wa alamatu jarihil kasrotu wal jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'lin mahdufin takdiruhu abad abda'u Oke, stop dulu. al Stop dulu. Nah, barakallahu fiik. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwasanya lafal Bismillahirrahmanirrahim itu adalah lafal yang semua susunannya adalah jar majrur. Semua susunannya adalah jar majrur. Maka apakah dia bisa mengawali kalam? Tentu tidak. Maka para ulama mentakdirkan ada sesuatu yang dihapus. Ada sesuatu yang dihapus. Nah, ya. Apakah itu setelah lafal bismi atau sebelum lafal bismi? Dan banyak ulama yang berselisih pendapat tentunya baik dari kalangan Kufah maupun Basrah. Apakah itu isim? Kalau isim itu kan berarti takdirannya adalah ibtida'u. Nah, ya, ibtida'u atau ibtidai. Nah, kalau fiil itu berarti abtadi'u. Abtadi'u ya, saya memulai. Nah, maka para ulama bersepakat bahwasanya fiil. Nah, perbuatan. Yaitu apa? Perbuatan. Dan kemudian ada yang menyatakan bahwasanya lafal fiil itu takdirannya datang setelah lafal basmalah. Jadi basmalah dibiarkan di awal. Tapi kalau di sini kita lihat apa? Muta'alliqun bi fi'lin mahzuf takdiruhu abda.
Berarti kalau dia bermuta'alik, muta'alik itu apa? Terikat. Karena yang namanya jar majrur, ingat baik-baik, sebagaimana yang pernah kita bahas mungkin kalau tidak salah di pembahasan khobar yang sibuhul jumlah ya, khobar gairu mufrad tentunya terkait jar majrur, dia harus punya ta'alluq. Ya, dia harus punya apa? Ta'alluq. Ta'alluq dia berta'alluq. Nah, maka di sini dia jar majrur berta'alluq dengan fiil tapi fiilnya di mahzuf karena kan bismi. Itu jar majrur kan. Nah, ya. Berarti kalau ta'alluq berarti berada di sebelumnya dong. Nah, kalau di sini dikatakan berada di sebelumnya, sebelum bismi. Berarti abda'u bismillahi dan seterusnya. Itu takdirannya. Ilahuna hal fahim tum sampai sini bisa difahami? Nah, Ustaz. Insya Insyaallah. Allah. Baik, Insya ya. Allah Ustaz. Allahi. Nah, silakan lanjut lagi. Ismul Jalali. Allahi ismul jalali mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihil kasratu jahiratu ala akhirihi ar-Rahmani sifatani Ar-Rahman sama apa sifat itu? Ada dua kan di sana ya? Ar-Rahman dan ar-Rahmanir Rahim sifatanillahi bukan majrurun sifatanillahi. majrur Bahaya kayak gitu tuh. Nggak ada pembahasan seperti itu ya. sifatani sifatani Allahi Ah, salah juga itu. Ya, sifata sifatanil lihat. sifatanillahi ya Ustaz. Nggak, bukan. Ya, coba dilihat. Tidak ada alif tuh di setelah Allah ini tidak ada alif. Berarti apa? Lillah. Sifatanillahi Lillah. Ulangi. Sifatani lillah. sifatani lillahi Nah, gitu majrurun ya. Karena kalau la nanti dibaca sebentar, Afwan. Kalau dibaca sifatanillahi, nah, itu kan berarti idofah. Kalau idofah nunnya harus hilang dong kan sifatani itu musanna. Kemarin kita udah pelajari bahwasanya nun pada isim musanna maupun nun pada jama muzakkar salim bagi yang lupa silakan dicatat kembali ya. Bahwasanya kalau dia menjadi mudhof nunnya hilang. Ilahuna hal fahimtum? nah Ustaz Ya, diulangi bacanya. Sifatani lillahi. Berarti dua sifat milik sifata Allah. Lamnya ya, itu bimakna tamlik nih. Lam yang nempel di lafal Allah ini. Lillahi. Li-nya itu adalah bimakna tamlik kepemilikan. Bahkan ya. ikhtisos. Pengkhususan. Dua sifat khusus milik Allah. Majrurotani yang dijerkan wa alamatu jarihima dan tanda jar keduanya karena ar-Rahmani ar-Rahimi kan dua sifat bagi Allah. Nah, dia jar tuh. Tandanya apa, Kas? Kasroh Kasratu al-kasratu zahirah az-zahirah az-zahiratu. Lanjut wal jumlatu al-basmalah jumlatul wa basmalah. jumlatul basmalati fil Qur'ani kullihi kullihi ib- kulli ibtidaiyatun la mahalla laha minal i'rabi. Nah, masih ingat bahwasanya jumlah yang tidak memiliki mahal diantaranya adalah jumlah yang berada di permulaan. Nah, seluruh bismillah, bismillah itu jumlah bukan? Jumlah kita takdirkan karena Jumlah ada fiil yang dihapus, maka dia adalah jumlah. Nah, karena dia jumlah di permulaan, disebutlah dia jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah itu kan termasuk jumlah-jumlah yang la mahallalaha minal i'rab. Ilahuna hal fahim tuh? insya Allah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, boleh gantian, amma yatasaalun dan seterusnya. Assalamualaikum. Amma yatasaalun. Amma an ayyi syai'in yatasaaluna asluha an ma Ah, an harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi udghimat nunuhu fi mimi ma wa ma ismu istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin bi'an hudifat alifuhu bisababi dukhuli harfi jarrin alaiha. baik, barakallahu fiik. Nah, amma ini an ayyi syai'in yatasaalun. Tentang sesuatu apa yatasaalun yang mereka itu saling bertanya. Tasa'ala yatasaalu, wazan tafa'ala yatafa'alu.
Asluha, asalnya itu adalah huruf jar'an dengan ma istifham. Nah, karena nanti teman-teman akan jumpai amma yang mimnya ini tanpa alif dan amma yang mimnya dengan alif. Kalau di sini amma mimnya tanpa alif. Kenapa? Karena mimnya adalah huruf istifham. Tetapi kalau kita takdirkan mim di sana adalah isim mausul, maka alifnya tidak hilang. Nah, itu tanda perbedaannya. Paham ya? Nah, annya harfu jar mabni al sukun ya la mahala lahu min al-i'rab. Karena huruf itu tidak memiliki mahal dari i'rab. Udgimat itu artinya apa? Diidghamkan, ya. Nunnya itu diidghamkan di dalam mim. Nah, nun dari apa? Dari an. Begitu. Maka oleh sebab itulah mimnya ditasydid. Alifnya hilang untuk membedakan dengan mim isim mausul atau ma isim mausul. Ya, nah gitu. Hudzifat alifuhu. Nah, dihapus alifnya dengan sebab masuknya huruf jar kepada si ma isim mausul. Baik, lanjut ya tasaluna. يتساءلون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة عما يتساءلون ابتدائية لا محل لها من الإعراب. Ya, nah, barakallahu fiik. Berikutnya ayat kedua, anin naba'il azim. Boleh gantian siapa? Saya Ustaz. Boleh, nah, silakan. Anin naba'il azim. An harfun jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabil ladzi hurokal Hurrika, hurokai diharokati. hurika Heeh. hurika ilas hurika ilal kasri mana'a Manaan, litiqois manaan, manaan ya, manaan liti manaan lil lit, tiqois sakinaini. nah, ya. Jadi kan asalnya ani ini adalah an dengan sukun nunnya. Makanya kan mabni mabni ala sukun. Tapi kok di kasroh? Di kasroh ini dia untuk mencegah bertemunya dua sukun. Nah, untuk mencegah bertemunya dua sukun itulah maka tidak mengapa sukun yang pertama diharokati dan harokat sukun pertama adalah kasroh. Nah, kan bertemu dua sukun nih. Nun sukun ketemu al di sini sukun. Lanjut an-nabai. An-nabai ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Al-azimi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu. Baik, lanjut terus. Yang ayat 3. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jari na'tin sanin lin Hmm? nabai Fi mahali jarin, fi mahalli jarin na'tin ya, na'tun sanin sanin dan nabai. lin nabai Oke. Nah, hum allazi di sini dia adalah isim mausul, berarti dia butuh kepada silah ya, butuh kepada silah. Silahnya jumlah. Hum fihi mukhtalifun itu. Nah, itu silahnya. Nah, kemudian posisi allazi dia sebagai naat. Naat yang kedua ya, bagi naatnya an-naba. al azimu Karena al-azim ini naatnya naat yang setelah al pertama. azim Betul, naat pertamanya an-naba. Karena ada terjemahan yang. Kalau udah terjemahan yang begitu, nah biasanya mengarah kepada naat. Nah, hum, hum domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'u.
Terus, Fihi fi harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Wal ha'u domirun mutasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarin ya, bi fi. Mukhtalifuna khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu li'annahu jam'un nggak ditanwin, mudakkar jamu saja, ja- jamu, jam'u mudakkaris salim muzakarin salimun. Nah, wa jumlatu hum fihi mukhtalifun la mahalla laha minal i'rabi silatul mausuli. ya, jumlah yang menjadi silatul mausul atau yang terletak setelah isim mausul alladzi dan saudari-saudaranya tuh, ya, alladzi dan lain sebagainya, jumlah yang terletak setelah mereka itu la mahallalaha minal i'rab. Jumlah silatul mausul nggak punya ya mahal dari i'rab. Kalla saya'lamun. Lanjut ke Ustaz. Ya, lanjut. Kalla saya'lamun. Kalla harfu Harf harfu roda'in wa zajrin. rod'in. Roda'in. Harfu rod'in wa jazmin wa Bukan wa'i. jazmin, bukan jazmin, Eh, tapi zajrin. oh, wa jazrin. Wa Wa zajrin. zajrin. Ya. Wa Wa wa'i. wa'i. Wa wa'idin. Mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Saya'lamuna asinu harfun istiqbalin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'robi. Ya, nah. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa terkait kala ya. Nah, jadi kala itu adalah huruf untuk menafikan dan mengingatkan. Yang terjemahnya adalah apa? Sekali-kali sekali-kali tidak. Nah, makna kala itu diterjemahkan atau fungsinya menafikan dan mengingatkan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga muridnya Imam Sibawai beserta jumhur ulama Basrah. Makanya di sini Syekh Ali An-Namar meletakkan harfu rada'in wa zajrin wa wa'id. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua memaknai kala itu bermakna tasdik, pembenaran, dan ini merupakan pendapatnya Al-Farra dan Nadhr bin Shumail. Nah, silakan dicatat nama ulama nahwu itu. Nadhr bin Shumail dan Al-Farra. Nah, seperti di contohnya di dalam Al-Qur'an itu ya, kalla wal qamar. Itu di surat apa itu? Mudathir. Iya, di surah Al-Mudatsir ya. Wal laili Al-laili id adbar. Laili iz adbar. ya. Was-subhi idza asfar dan Asfar. seterusnya. Nah, di sana dimaknai kalanya tasdik, dimaknai kalanya tasdiq. Jadi maknanya apa? I al-qamar. Ini bisa saya nukilkan terkait tafsiran secara lugawinya. Kemudian ada pula yang berpendapat mengenai kala seperti pendapatnya ulama Kufah. Nah, seperti Al-Imam Al-Kisai, Ibnul Ambari, Abu Hatim, Az-Zajjaj, ya. Nah, makna dari kala ini adalah haqqo atau Allah, Allah istiftahiyah yang artinya adalah ketahuilah. Maka terjadi khilaf lagi, ya.
Seperti di dalam firman Allah, kalla la tuti'hu. Nah, makna pertama ketika dimaknai pada potongan ayat tadi, kalla la tuti'hu, itu ada di surat apa? Al-Alaq. Ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ada kata kalla di situ kan? Maka makna pertama sebagaimana pendapatnya Imam Al-Kisai dan Ibnul Ambari itu bermakna haqqo. Berarti apa? Haqqo la tuti'hu wasjud waqtarib. Tapi kalau pendapatnya Abu Hatim dan Az-Zajjaj itu kalanya dimaknai dengan apa? Ala, bukan ala tadi ya, tapi ala istiftahiyah. Ala ya. Nah, ala kuliah itu sedikit wawasan saja atau sedikit apa banyak. Ya, nah, itu di kitab Musirat Tullab, syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari terhadap matan Qaidul I'rab yang kemarin sempat saya tampilkan. Ya, Qaidul I'rabnya Ibnu Hisham. Taib, lanjut kita lanjutkan. Saya lamuna. Nanti tulisan yang tadi, penjelasan tadi, saya akan kirimkan ke grup. Nah, oke, lanjut. Ya, alamun nggih, Ustaz. Ya, saya lamun sudah ya, ya lamun sekarang ya lamun fi'lun mudhari'un. Ya'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasibi wal jazmi wa Wal alamatu jazimi, oh penasab dan wal penjazam. wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'i fa'ilin. Baik. Wa jumlatu saya lamuna la mahala laha minal i'rab karena dia adalah jumlah istinafiyah. Nah, ya. Berikutnya ayat yang kelima. Silakan. Nah, boleh gantian mungkin barangkali. Ustaz, coba Ustaz. Boleh, nah, silakan. Nanti A'udzubillahi lanjut ya minasyaitonir ayat 5 sama 6 antum. Silakan. rajim. ثم كلا سيعلمون ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كلا حرف ردع وزجر ووعيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب سيعلمون السين حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يعلمون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل Ya, nah. والجملة Terus. سيعلمون الثانية لا محل لها معطوفة على استئنافية لزيادة الوعيد والتهديد. Ya, karena dia atof kepada jumlah istinafiyah yang nggak punya mahal, maka dia pun juga la mahala laha. Ya, ya'lamuna ini termasuk dari al-af'al al-khamsah, maka ketika rofa tanda rofanya dengan subutun nun. Nah, ya. Wawul jamaah sebagai fa'ilnya yang kita sebut dhamir muttasil. Lanjut ayat 6. ألم نجعل الأرض مهادا ألم الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ولم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب نجعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الذي حرك إلى الكسر منعا لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن
الأرض مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مهادا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة نجعل الأرض لا محل لها من الإعراب لها استئنافية. Nah, barakallahu fiik. Nah, Baik, ayat 7. barakallah. Nah, ayat 7. Kalian silakan. Wal jibala autada. Wal jibala al wawu harfu atfin mabniun ala al fathi la mahala lahu min al i'rab. Dan di huruf. Kemudian jibal ismun ma'tuf ala al ardi ya mansubun wa alamatun nasbihi al fathah. Kemudian autada ismun ma'tufun kepada mihada mansub dan tanda nasabnya adalah fathah ya. Berikutnya boleh gantian ayat yang ke-8 silakan. Ada? Ana Ustaz. Boleh silakan. Bismillah. Wa khalaqnakum azwaja. Azwaja. Wa khalaqnakum al-wawu harfu atfin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Khalaqa fi'lun mudhari fi'lun madin Fi'lun madin. mabniun 'ala nah fi'lun madin mabniun 'ala sukuni la Litisolihi. litisali Litisolihi. litisali nah litisalihi bi dhamirin raf'in mutaharrikin. Ya, karena Wana, bersambungnya dia dengan domir rofa mutaharrik tati tu na ya. Nah, di sini kan domir mutaharrik dia sebagai fa'il. Nah, wana dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilin. Ya, ini bukan fa'ilun Ustaz. ya boleh saja fa'ilun. Nah, Eh, seperti tadi di atas juga itu boleh na'tun, bukan na'tin. Nah, Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ya. Diubah saja. Kayaknya lebih cocok fa'ilun. Nah, wakum. nah. Kum dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Azwajan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratun ala akhirih. Wa jumlatu khalaqnakum la mahalla laha min la mahalla laha ma'tufatun ala jumlatin naj'al. Nah, wa ja'alna naumakum subata. Lanjut ayat 9 ya. Masih antum. Wajalna naumakum subata. Waja'alna al-wawu harfu atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Waja'al wa ja'al fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Wana dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. آه، نومكم نوما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. Ini مضاف إليه. Iya, kum kan fi mahali jarin. Karena Nah, kan dia menerima sandaran nauma. Nauma di sini fathah mudofin. apa? Tulisannya mudofin. Oh, tulisannya. Ya boleh didomahkan mudhafun. Gitu ya, fi mahali jarin berarti jarinya itu ya tidak lagi menjadi mudhaf ke mudhaf gitu. Nah, ya. Jadi langsung aja kasrah tain fi mahali jarin mudhafun ilai. Tapi boleh juga seperti ini fi mahali jarin mudhafin ilai pada mahal jernya si nah, pada mahal jernya mudhaf ilai gitu. Subata maf'ul bih yang kedua ya, mansub dan nasabnya fathah zahirah. Oke. Karena dia ma'tuf ke jumlah yang tidak memiliki mahal, maka lah mahal juga dia ya. Wa ja'alna laila libasa. Lanjut ayat 10. Silakan. Masih ada, Ustaz. Boleh silakan.
وجعلنا وجعلنا الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وجعل فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الليلة Fa'ilun boleh ya. مفعول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره Zahiratu kan ma'rifat ya. Al-Fatihatu wa zahiratu ala akhirih. لباسا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره وجملة جعلنا الثانية 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 لا محل لها معطوفة على جملة نجعل. Baik, boleh gantian ayat 11. Wa ja'alna nahara ma'asya. Silakan. Siapa yang mau? Ana Ustaz, Ya, silakan. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وجعل فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل النهار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره معاشا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وجملة جعلنا الثالثة لا محل لها معطوفة على جملة نجعل Ya, ala jumlati naja'al. Lanjut. Ya, ayat 12. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وبنينا فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فوقكم فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه سبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره شدادا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وجملة بنينا لا محل لها معطوفة على جملة نجعل وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وجعل فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل سراجا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهاجا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وجملة جعلنا الرابعة لا محل لها معطوفة على جملة نجعل. Lanjut Ustaz. Lanjut. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وأنزل فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل من حرف جر مبني على السكون الذي حرك إلى الفتح منعا التقاء الساكنين المعصرات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثجاجا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
وجملة أنزلنا لا محل لها معطوفة على جملة نجعل لنخرج به حبا ونباتا لنخرج اللام حرف تعليل وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ونخرج فعل مضارع منصوب بأن المضمرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن به الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر حبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره ونبات الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ونبات اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. Lanjut Ustaz. Oke, nah barakallahu fiik. Kalau ada yang mau gantian, boleh? Ustaz. Oke, nah silakan. Ayat 16. Wajannatin alfafan. Wajannatin alwawu harfu atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Wajannatin ismun ma'tufun mansubun wa alamatu nasbihil kasratu li'annahu jam'u muannasin salimun. Alfafan na'tun mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Inna yawmal fasli kana miqatan. Inna harfu tawkidin wa nasbin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Yawma ismu inna mansubun wa alamatun nasbihil fathatu wa huwa mudhafun. Al-fasli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihil kasratu dhahiratu ala akhirih. Kana fi'lun madhin naqisun mabniyun alal fathi wasmuhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa miqatan khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihil fathatu wa jumlatu kana wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabaru inna wa jumlatu inna yawmal fasli la mahalla laha istinafiyah. Lanjut. Sampai ayat 20. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yawma dharfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Yunfakhu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. As-suri ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihil kasratu. Fatatuna al-fa'u harfu 'atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ta'tuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Afwajan halun mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih wa jumlatu yunfakhu fi suri fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Kenapa tuh jumlahnya pada mahal jar sebagai mudhaf ilaih? Yaumnya tidak bertambah. Zof, karena jumlahnya terletak setelah zof. Setelah zof. Ya, nah. Lanjut 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihati al-wawu harfu 'atfin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Wa futiha fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi wa huwa mabniyun lil majhuli. Wat-ta'u ta'ut ta'disi harfun mabniyun 'ala sukuni alladhi hurika bil kasri man'an liltiqa'i sakinaini. As-sama'u na'ibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Fakanat
الفاء حرف عطف مبني على الفتح وكان فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هي أبوابا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Ayat 20 terakhir. وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الواو حرف عطف مبني على الفتح وسير فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون الذي حرك بالكسر منعا لالتقاء ساكنين. الجبال نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة فكانت الفاء حرف عطف مبني على الفتح وكان فعل ماض ناقص مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هي سرابا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Hasbuk barakallahu fiik. Nah, kita cukupkan baru pagi hari ini. Insya Allah surah An-Naba ayat 21 sampai selesai sampai akhir. Ayat 40 kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum.